Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha. Sixth chapter from first sloka to 30th sloka. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Shashtodhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Anashritah karma phalam karyam karma karoti yaha sasanyasi cha yogi cha na niragnira na chakriyah yam sanyasamiti prahuhu yogam tam vidhi pandava nahya sanyasta sankalpaha yogi bhavati kaschana arurukshor yogam आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुरिन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेश समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशिरवरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगे नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. So now 31st sloka. From 31st sloka we will start. Sarvabhutassthitam yo mam. Sarvabhutassthitam yo mam. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Sarvabhutassthitam yo mam. Sarvabhutassthitam yo mam. Bhajatyekatvamasthitah. भजत्येकत्वमास्थितः. मैत्रेयी 6th চ্যাপ্টার ষষ্ঠ অধ্যায় 31 নম্বর শ্লোক থেকে আমরা বলছি, শিখছি। সর্বথা বর্তমানোপি সর্বথা বর্তমানোপি সয়োগী ময়ি বর্ততে सयोगी मयि वर्तते. So 6th chapter 31st sloka together. Sarvabhutassthitam yo mam bhajatyekatvamasthitah sarvatha vartamanopi sayogi mयि वर्तते. Clear? Thank you. Now 32 sloka. Okay, 31st and 32nd both are very important sloka for meditation. Who
tries to do meditation. So it has started from 28th, 28th, 29th, 30th, 31st, and 32nd. So those 5 slokas are very important in this chapter. Atmaupamyena sarvatra. Atmaupamyena sarvatra. Samam pashyati yorjuna. Samam pashyati yorjuna. Sukham va yadi va dukkham. Sukham va yadi va dukkham. Sayogi paramo mataha. Sayogi paramo mataha. Together. Atmaupamyena sarvatra. Samam pashyati yorjuna. Sukham va yadi va dukkham. Sayogi paramo mataha. Clear for everyone else? Ushamma, do you want to tell anything else? Okay. You can't hear me? Thank you. Thank you. Sorry. Arjuna uvacha. Now Arjuna is telling something else. Yoyam yogastvaya proktaha. Yoyam yogastvaya proktaha. Samyena madhusudana. Samyena madhusudana. Etasyaham na pashyami. Etasyaham na pashyami. Chanchalatvat sthitim sthiram. Chanchalatvat sthitim sthiram. Yoyam yogastvaya proktaha. Samyena madhusudana. Samyena madhusudana. Etasyaham na pashyami. Etasyaham na pashyami. Etasyaham na pashyami. Chanchalatvat sthitim sthiram. Chanchalatvam sthiti sthiram. Okay. So, together. Yoyam yogastvaya proktaha. Samyena madhusudana. Yoyam yogastvaya proktaha. Samyena madhusudana. Etasyaham na pashyami. Chanchalatvat sthitim sthiram. Okay. Then, Chanchala. Wonderful question. Just think. Wonderful question by Arjuna. It's the question of us. Chanchalam himanah Krishna. Rama. Chanchalam himanah
कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम्. Arjuna's question is how to concentrate our mind. It is very difficult, if you want to catch hold of the wind, how to do it. Mind is always restless. Together, chanchalam hi manah Krishna pramathi balavadridham tasyaham nigraham manye vayorriva sudushkaram. Clear? Okay. Now the answer is Bhagavan is given. Please write it in your golden words in your heart. A lot of people cooks very nicely. And if I ask you how to cook this sort of food, when I don't know how to peel off the potato, and I'm thinking dum aloo, jeera aloo, aloo biryani. So what will be the answer? Some ammas send me food, bhiksha, every week without any interval. Like Raksha Amma, she is not. During since last few months, last year, without any interval, she sends once a week and good food. So how to make that? If I want to cook like that, how to do that? Like someone else drives very nicely, and I don't know how to kick the, now it's self ignition, whatever it is. Bhagavan is telling how to be a perfect meditator also, how to be a perfect cook, how to be a perfect householder, how to be a good samsari, how to be a good student, how to be a good scientist, lawyer, doctor. Bhagavan is answering. Sri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Asamshayam Mahabaho Asamshayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam. Bhagavan is telling, yes, I know, my dear. Thus, controlling the mind is so difficult, but it is possible. How? अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते. Please, that last line, memorize it. Whenever you will feel depressed that why I can't, then you have to do it. You have to do practice every day and with lot of dispassion with the other thing and with a lot of love and passion with the same thing. कैसे हम लोग परफेक्ट हो सकता है ना? अभ्यास के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं. कैसे अभ्यास करूंगा? न उनसे प्रेम पूर्वक, प्रगाढ़ प्रेम, और बाकी सारे चीज फीका हो जाएगा. मेरा हिंदी थोड़ा पुअर है, समझ लीजिए व्हाट आई वांट टू से.
Okay, so together. असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Together once again. असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Clear? Anyone has any doubt in chanting? Doubt maybe in meaning. In chanting. Okay. Then 36th. Asam asam asanyatatmana yogaha. In your book it is yogo. Cut the O and put visarga. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः. Then वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुम upayatah. Clear? Can we chant together? Asanyatatmana yogah dushprapa iti me matihi vashyatmana tu yatata shakyo aptumupayatah. In the last quarter, you can chant together or you can break it. Like Shakyo Vaptumupayataha. Mupayataha you can chant or you can break it into two. Vaptum Upayataha. Clear? Both are correct. Now, next, 37th. I hope 36th is clear for you. 37th sloka, Bhagavad Gita, 6th chapter. Yes, yes, yes. Unmute yourself. Unmute yourself. Please. Unmute, tell. Yes. बोलिए जी. नहीं सुनाई दे रहा है. Suchitra Amma, do you want to say anything else? Yes, स्वामी जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, जरूर. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः. Clear. Okay. Arjuna Uvacha, 37th. Arjuna Uvacha Ayati Shraddhayopetaha Ayati Shraddhayopetaha Yogachalitamaanasaha Yogachalitamaanasaha Aprapya Yoga Samsiddhim Kagatim Krishna Gacchati Kagatim Krishna Gacchati. Arjuna Uvacha Ayati Shraddhayopetaha
योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति. So, is it any problem? Is there any problem? Do you have? So, one स्वामी जी का के ऊपर बिंदी है. हाँ, काम गतिम. Yes, correct. Kam gatim Krishna gacchati. See, I am having some data issue. So in next class, we will do 9 and today 8. Okay. I want to beg pardon from you. I am having some internet issue. Okay, I am trying my best. Just a minute, just a minute. I am trying my best. I am trying my best. Are you getting me? Yes. Yes. Okay. So today we will do till 39.